Say pangalan nimo sir. Si Amay Bakos. Nag-asa ka sir. Taga Kabakan pero sa Davao ko nagtrabaho. Unsay ginabati nimo sa una tong wala ka pa niadto kay Dr. Ang kini akong ginabati, sobrang almost 2 years na kini akong kidney kay 2012 na ako'y history sa kidney nga ni gamay. Opo. Ako mismo nakakita man ko kay pag ultrasound. Mm. Nya kaduha ko na adtong SPMC. Tung akong magulang kining kauban ako karon diri nga dialysis pod. Nagadto last Saturday. Pagbalik niya atong Miyerkules last week. This week tong Miyerkules nagkuyog ko sa iya mo to akong gipakuan kay Duklot-lot ang katong akong kidney. Ang kining diri mo akong gingon nga nagsakit akong diri. Gikan diri atong Miyerkules hantod karon